Sita di sini. Terus kita bilang apa? Ansara sekolah tangga tampilnya gam kurang tu, bose tampil se, kaftar kaya angkam kaya tu mo, bose ansara ini kaisa headmaster kol kaya tu, headmaster kol kaisa nas, arah kaya filon tu apa hilang kaya di sahaja, halai bab kaya lapar di sahaja anggur daerah, kaya kare kaya sumale se, bose tam orang himbalai, enggak master betul mesti buku tulis tong play master kisi sibu, ansara ini, halai ansara master operas suari, buku bunyi kana pasca, halai bab Tapi orang ini semua se, orang ada maya, pengai buku ini sangat tu. Pengai buku ini mana se, bose pengai buku mana, tapi tamak ke pirang go, wajib kalau jago, wajib tu malu jago ini sangat. Kalau ang master sa, boleh tu, pengai buku mana, tapi tamak ke pirang lagi ber, ini ang bonus semua se, so mai saja ni pirang ini sangat ber. Kalau bab, mai nu tu ang susah ke payah mai saja, tu nengai payah, betama ni ber pirang, ang mana perpotongnya, jika non makanan sarai ni ang payah boleh. Halai jeng ta hospital phai khana mane pore o je kaisa sok burungni khu khana bo himui tongjak na se master ri phai boi mane bo busu jora te koboi koboi si bo yarum lai mi phai mane se bo be tong mane se yarum mi phai mane se bon se bo wa thangai thapra dagai wa kalai hapu buruk kalai phirong hapu wa jaga de phirong pola ang pola go bai de nini saranya je master bunasi master ni bong tama santunu ang das bo school basundra school joleya nini sara bese class pore class 7 आगे वो वैसे साके फिड्रॉग दे ओई काला जगह आगे कामा सारा शिर कामा स्टुडेन्ट आके बुरु जाग दो वाखुमरो नस्तंग जारां सान वाखुमरो पयजा हेबा बनि सिदे दि गाजन बमसा खलाया हातिन हला आं आनसारे ना बाबा स्टुडेन्ट कामा सागा जों कामा बुजाग जों कमप्लिट खलाया सागा हातिन हला आं साहा आनसारे ना आं बुजाय तंग या तंग या आं तिनि कमप्लिट खया जेमा तनो कमप्लिट खया दारा सियानि गोजान बा आं इनभेस्ट गोजा आरो जाफे आं नाय फेदिन जाबो दाव हेमा तो फेनि जा ने तसे मास्टारनि बागै तामानाय आं मास्टारनि बागै आं सासपेन्ड नायो बो इनि सासपेन्ड आं थांतो बोयनि निनि बं तामा आं बं रुपनि तिपुरा बदानि न बगरा बन्द पारा स्टुडेन्ट फरक्सा हेनदि तिपुरा हनै 13 বছর नि বয়স আমিতো দিনে গার্জেন তি থেকে বন স্কুলে টিচার মে বুঝা বসে যে আমি তো সিরিয়াসলি কোনো ইনজুরি করে এখন খাবার মানে এক মানে এক দিশা দিনে খানা রক সব খুলে কাটা যে বেশিরভাগ চলে রেখা আমার কম না বলি আমি সিরিয়াস खानाय के आबोनि बागै तामो थुनि सासिनाय कुंज खानाया के नायदि आबो तो कुंजनि बागै आलादा स्पेशल माने डाक्टर मत एएनटी नि जे एएनटी डाक्टर नुबि नायसे जानाय आबो कुंजनि बागै निनि सिनि मौ सर आं